Haut 400. Jahrestag vom Ufang von der Verehrung von der Trächterin begräßen sich aus der Kathedral. Mi war dro Funheit pontifikal Mass. Et singt Maîtrise Saint-Cécile von der Kathedral, Organist aus de Paul Breich, Dirigent de Marc Dostart. Nom Urgel Prälud vom Dom Paul Benoit sang wir den Introitus Ave Spes Nostra. Missa Ave Spes Nostra vom Laurent Ménager, Gloria von Lourdes, or an der neuer Zeit vom René Panchelet, Jubilate Deo vom Mozart, Ave Verum Corpus vom Elgar, Leif Consolatrix vom Julien Hoffmann und zum Schluss O Mam Leif Mam. Den Domorganist spielt als Sortie Grand Chœur Dialogué vom Eugène Gigoux. No der Mass gëtt Mutter Gottes so wie genee 400 Joer a Prozessioun op de Glasie gedroen. Sie dreht Kleed vom Jubiläumsjoer 1866, wo sie am Numm vum Papst Pius IX. Gekränt ginn ass. Des Feier gëtt präsidéiert vum Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof vun Lützeburg.
Am Namen vom Pap, a vom Jong, a vom Heilige Geist. Amen. De Frieden, sief mat ich. Die Leif Leid, allem feteisch Begrüßungen zu machen. Ich sie Frau begrüßen zu dürfen, als Premier Herr Frieden, Herr Minister Thiel, Madame Burgemeester, de Chefin a Gemengerot an Deputierten. Merci, dass ihr da seid, weil d'Oktav als ein Stück Lützeburg. Das ist ein Stück von unserer Geschichte. Das ist ein Stück von der Vergangenheit. Ein Stück von der Gegenwart und es ist fest überzeugt von unserer Zukunft. Anfang von dieser Masse will wir uns an den Herrgott wenden. An all das, was uns fehlt, was dabei lasst, will wir seiner Gutheit vertrauen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Cieux, criez de joie. Terre, exulte. Montagne, éclatez en cris de joie. Car le Seigneur console son peuple, et de ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Une femme
peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Andanaia Zeit, geh du lei framat eiste weh. Andanaia Zeit, geh du lei framat eiste weh. Wat war ich froh, wei sie mir soten, mir in Hand aus vom Herrn. Auch an der neuen Zeit, geh du den Namen weiße Weg. Da hinnen zeidet als Strich vom Land, vier Herr dei Frieze froh. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind. Durch den Trost, mit dem wir von Gott getröstet werden, wie wir uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreichen Trost zuteil. Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Werden wir getröstet, so ist es zu eurem Trost. Er wird wirksam durch Geduld in den Leiden, die auch wir erleiden. Unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, denn wir wissen, dass ihr nicht nur an den Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Wort des lebendigen Gottes.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs, chers frères, permettez-moi de commencer mon homélie en luxembourgeois et de terminer en français. Es sind des Vorgeworgen vom Herrn Kevin Wester, den ich ganz herzlich begrüßen, den als extra aus Amerika kommt für den Auffang von unserem Jubiläum, dass die ältesten Heiligtum an Amerika zu der Mutter Gottes, zu Cary, an Ohio ist. Und da wird verehrt das Bild von der Trächterin von Lützeburg, Consolatrix Afflictorum. Das ist eine große Wallfahrtskirche in Amerika. Und was ich so schön fand, ist, dass die Leute aus allen Bevölkerungsteilen dahin gehen. Schon extra hier Homepage geguckt und da steht drauf, dass die nächste große Wallfahrt von der Leute aus den Philippinen ist, die da hingehen. Also Lützeburger Ursprung, Eismutter Gottes, ein Leid von allen Sprachen und Völkern, die da hingehen. Und damit ist da nicht viel Ähnliches wie bei Eis. Weil als Kirche hat sich gewandelt. War es eine Kirche just für Lützeburger? Wir sind auch immer froh, dass wir Lützeburger da sind an der Kirche. Ne? Also es hat eine Kirche mit Leuten aus Portugal, aus dem Capo Verde, aus Italien, aus Frankreich, für den nicht pur zu nennen. Und das sind auch die, die Hautkathedrale füllen. Aber wenn die Leute sagen, die für keine Leute mehr an die Masse gehen, da das, weil sie nicht mehr gehen, für zu gucken, wie als Kirche voll sind, war Massen auf Portugiesisch, Italienisch, Französisch und so weiter sind. Als Gesellschaft hat sich geändert, als selbstverständlich ändert als Kirche sich matt, weil wir sind nicht Kirche außerhalb von der Gesellschaft. Wir sind Kirche innerhalb von der Gesellschaft. Und da geht dann die Message und als Gericht und der ersten Lesung, Fried ihr. Da können wir sich erstaunt sein. Trächterin am Lied, an den ersten Message als
Fried ich. Erd an Himmel. Ja, können sich da freuen. War das dann der Grund von dieser Fried? Wie soll als Erd sich freuen? Wir wissen, dass wir das von der Klimakonferenz zu Paris dezidiert ginas, dass wir das wahrscheinlich nicht anhalten werden. Wir gesehen die Überschwemmungen, wie lo in Spanien waren, wo es ein riesigen Defi auf uns durchkommt. Wie können du so ein Erd friedlich? Aber wie können das so ein, wenn in Europa Krieg ist? Aber wenn an dem hellischen Land, wo schon der Prinz vom Frieden geboren ist, wo wir an der Adventszeit drauf warten, wenn auch dort Terror und Krieg herrschen. Ja, das ist ein Defi vom Christentum. Christentum sagt nicht, wir sollen von Misere weggucken. Christentum sagt nicht, wir sollen da ein Zoo machen, für dem, was wehgeht. Christentum sagt nicht, wir sollen aus einer Zukunft an den Himmel flüchten. Christentum ist realistisch. An der Realismus wird personifiziert an der Trächterin am Leid. Maria kennt das Leid durch ihre persönliche Erfahrung. Aber was kann einer Mann mehr weiden, was unter dem Kreuz in ihrem Jungen steht? Schon allein, dass der Junge für uns hier stirbt, also schon etwas Gruseliges. Und dann, sie können nicht sein Gesicht sehen. Sie können just so schräger abgucken, als sie weiß, dass ihre Junge von dem Kreuz nicht mehr liebig raufkommt. Dass es definitiv ist, dass den Tod kennt. Und wir können uns vorstellen, wie das hier wehgeht, an ihrem ganzen Körper. Und doch hat sie auch an dem Moment die Hoffnung nicht abgehen. Wir stellen sie als Trächterin am Leid nicht durch unter dem Kreuz, nicht durch als Schmerzensmann. Was sich logisch wird, weil auf viele Plätzen Maria, Trächterin am Leid, wird verehrt als Schmerzensmutter. Wir stellen sie hier als Königin. Königin symbolisiert die Fried an der Ewigkeit, die Fried an Gott. Wir sind mit dieser Symbolik arm, müssen die Symbolik holen, die wir von der Welt kennen, an eben dann Königin, an der Gewinner von einer spanischen Königin, vor der Zeit, wo Lützeburg eben zu Spanien mitgehört wird. Das heißt, dass all als Leid verwandelt gehen a Fried. Das heißt, dass durch die Auferstehung von Jesus Christus dem Tod ein Ende gesagt gehen ist. So schon, wir stehen nach weiter. Und dass mit Sicherheit der Schiedverein den Haien dieser Kathedrale sein sterben wird. Wir wissen, dass da der Passage ist. Wir wissen, dass die Liebe vom Herrgott so stark ist, dass sie uns neu schafft an einer Auferstehung von den Toten, wo wir am Credo so und dass wir darunter leben. Dass also für ihre Christ, das scheint, immer an der Zukunft leid. Dass ein Christ nicht darf mit einem traurigen Gesicht durch die Gegend gehen. Mehr ein Christ auf dieser Welt mit all dem Misere, den du hast, ein Témoin von Hoffnung ist, wie Maria. Und das betrifft schon mit von unserer Existenz.
Wer von uns hat da kein Leid? Wer von uns kennt nicht Krankheit oder Tod, Beziehungen, die nicht funktionieren, Sachen, die man sich herumdreht, wo man sich selber nicht eins geht. Es gibt so vieles, was man mit durchschläfen. Das ist reell. Aber mehr reell als die Friede, die von Gott kennt. An die Friede geht schon hei un. Die Friede geht un an der Mitte von unserem Leid. Du könnt den Trost, den mehr als wie, just die wieder das nicht so schlimm, das wird schon gehen. Aber ein Trost, den Kraft ist, ein Trost, den Dynamik ist, ein Trost, den als Kraft gibt, für das Leben zu gehen, an auch da, wo es notwendig ist, zu helfen, eine Hand mit uns zu packen, an der Politik, an der Zivilgesellschaft, überall da, wo es notwendig ist. An ihr alle Guten ein großes Merci, dass dir das Christentum so lebt. Je m'adresse maintenant à tous ceux et à toutes celles qui ne comprennent pas cette belle langue luxembourgeoise. Encore faut-il savoir que c'est la langue du ciel. Parce que, un jour, une réception à Paris, et Schuman, père de l'Europe, s'entretenait avec le Premier ministre luxembourgeois en luxembourgeois. Le nonce apostolique passe, qui était le cardinal Roncalli, le futur Jean XXIII, et tout à fait étonné, il demande « Mais quelle langue parlez-vous » Et Schuman lui aurait répondu « Comment, Éminence ? Vous ne connaissez pas. Pourtant, c'est la langue parlée au ciel. » Ne vous en faites pas, le français est aussi parlé au ciel. De même que le luxembourgeois, le portugais et toutes les autres langues. Je voudrais vous saluer particulièrement parce que vous donnez de l'espérance à notre Église de Luxembourg. La population de notre pays a bien changé. On a un pourcentage stable de luxembourgeois parce que chaque année, beaucoup d'entre vous prennent la nationalité luxembourgeoise. Et ça, c'est un signe de la force d'intégration que notre société possède et où les religions sont un facteur qui aide. L'intégration veut dire que tous ceux qui habitent ce pays sont appelés à travailler ensemble pour le bien-être, pour le bien commun, que cette intégration se fait. Et nous pouvons en être fiers comme luxembourgeois. Dans cette intégration, vous héritez aussi de Notre-Dame, consolatrice des affligés. Et nous sommes heureux de partager notre mère avec vous. C'est la meilleure chose que nous puissions partager. On ne partage pas seulement les biens matériels, on partage les relations. Et on partage les relations horizontales et verticales. Nous partageons notre mère avec vous. Et c'est beau que pour ce jubilé, vous soyez venus si nombreux. Et j'ai commencé à parler du sanctuaire de Cary aux États-Unis, un grand sanctuaire de Notre-Dame de Luxembourg, consolatrice des affligés.
Et maintenant, un élément important. Les premiers luxembourgeois ont émigré aux États-Unis à un moment où il n'y avait pas encore de sentiment national luxembourgeois. Et quand même, ils se sont retrouvés entre eux. C'était au début les plus pauvres dans leur région. Ils se sont retrouvés entre eux et ils ont apporté de Luxembourg des statues de Notre-Dame, consolatrice des affligés. Ils ont apporté dans leur cœur l'amour pour notre chère maman, I Slave Mom. Et cela les a unis. Et ils ont partagé cette vénération de Notre-Dame avec toute la population américaine. De sorte qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les Luxembourgeois qui vont en pèlerinage, mais les gens de toutes les nations qui habitent aux États-Unis. Alors, voilà, c'est un peu comme chez nous. Et vous trouvez en Marie une mère. Une mère qui connaît les hauts et les bas de l'existence humaine. Une mère qui a souffert, qui a eu mal au fond de son cœur. Mais une mère aussi qui a vu et ressenti la résurrection de son Fils et qui en était pleine de joie. Une mère de Jésus qui est devenue la mère de l'Église et ainsi notre mère. De sorte que si nous avons de la peine, toutes sortes de peines, si ça ne va pas à l'école, si on a des problèmes avec les copains, si on est tombé amoureux, et hélas, notre amour ne trouve pas de réponse, ou si on est en couple et tout à coup le couple éclate, ça ne fonctionne plus. Nous connaissons ces hauts et ces bas de la vie humaine parce que nous les vivons. Marie nous donne la consolation qui vient de la résurrection de son Fils. Ce n'est pas seulement une consolation qui nous dit que ce n'est pas si mal, mais c'est une force, une dynamique qui nous aide à vivre le présent pour pouvoir aller ensemble vers l'avenir. Heilige Maria, Gottes Mom, biet für uns. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium.
Op diesem Jubiläumssondag, wo et genau 400 Jahre hier sind, dass der Pater Brockhart, Statue von unserer Trägerin am Lied, eng erste Kehr auf der Glasse gedrohen hat, wollen auch mir ganz besonders als Verbundenheit mit unserer Trägerin ausdrücken. Von mir lo am Vertrauen auf ihr Vierspruch, dir als ein Pap am Himmel als Ulayes vierbringen. Wir beten für die Kirche mit alle gläubigen Menschen hier zu Lützeburg, die treu zu unserer Trägerin stehen. Lass sie nicht mitgehen, für immer bei sie zu kommen mit ihren Ulayes und durch sie an der Lebt bei der Jesus, der Jung, gefeiert zu gehen. Herr Gott, heia eis. Nous prions pour les hommes et femmes qui portent des responsabilités politiques au service de la population. Soutiens-les dans leur engagement pour la justice et la paix. Seigneur, écoute-nous. Wir bitten für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Sinn und Halt in ihrem Leben suchen. Lass sie in unserer Trösterin der Betrübten eine warmherzige, mütterliche Lebensbegleiterin finden, zu der sie immer Zuflucht nehmen können. Herr, höre uns. Wir beten für die vielen Menschen, die unter Einsamkeit oder Krankheit leiden. Lass sie an der Verehrung von unserer Trägerin Halt und Trost finden, für mit Courage und Hoffnung für uns zu gehen. Herrgott, heia eis. Wir beten für alle Verstorben, die an der Hoffnung auf Vierspruch von unserer Trägerin von uns gegangen sind. Lass sie an dem Reich der Erfüllung von ihrem Leben finden. Herrgott, heia eis. Herrgott, gute Pap, der Jean Jesus Christus hat uns vom Kreuzerhof Maria als Mam geschenkt. Los als sie immer dankbar unholen, als patronisch, die mat eis geht, auch an eng Neizeit heran. So mir dir Merci, erlöwendes durch Jen Christus eisen Herr. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, fais que nos offrandes deviennent, par la puissance de l'Esprit Saint, le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le sein de la Vierge Marie, il a pris notre condition humaine. Par ce sacrement qui nous rend participants à sa divinité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la fête de la bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous estimais dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Denk an alle Schwestern und Brüder, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie bestehen. An all die Jahre, die an deiner Gnade gestorben sind, hol sie ab bei dich an dein Licht. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, et chacun dans sa langue maternelle, la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Unser Vater am Himmel, dein uns wird geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das tägliche Brot, verzeih uns unsere Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, mais mach uns frei vom Bösen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Louons le Seigneur notre Dieu. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Alléluia.
Prions encore. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, accorde-nous d'unir nos souffrances à celles du Christ, comme la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, et de recevoir avec elle toute consolation dans ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vielleicht erlaubt man, wenn ich geliebte, pur Indikationen nachzugehen für die Präzision. Beim Schlusslied geht die Statue von der Mutter Gottes rauf bis an d'Entrée von der Kathedrale gedrohen. Donno präparieren Massendinger an geistlich sich für die Präzision. Am mir giffen eis da schon do Bausen abstellen 400 Kathedrale. Kreuz geht 4, gefolgt von der Musik, donno giffen's gut d'Europe kommen, in ersten Teil von ihr glewig, dann an der Mitte die Statue von der Mutter Gottes, an der Statue von der Mutter Gottes den Herr Kardinal mit den Bischöf, dem Perabé, an den anderen Geistlichen, Maîtrise, und dann den zweite Gruppe von ihr Leifleit. Permettez-moi de donner quelques précisions pour la procession. Pendant le dernier chant et salut à Marie, la statue de la Consolatrice sera déjà portée à l'entrée de la cathédrale. Après cela, les servants d'autel et le clergé se prépareront à la sacristie pour la procession. Et pendant ce temps, nous mettrons déjà l'ordre de la procession devant la cathédrale. La croix sera tout à fait au début, suivie de la fanfare des scouts, d'une première partie de vous, chers fidèles, et puis la statue de la Consolatrice au milieu de la procession. Derrière la Consolatrice, le cardinal, les évêques, le père abbé et le clergé présent, la maîtrise de la cathédrale et la deuxième partie de vous, chers fidèles. Merci. Beim Segen will ich nach so Leifleit, die drum Fernseh dabei sind. Besonders die Elerleid, die Krankleid. Bei diesem Segen denken wir besonders an ihr. Dominus vobiscum. Se nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.